আসসালামু আলাইকুম। আমি ফাতেমা জান্নাতি। আমি একটা সূরা পাঠ করব, সেটা আপনারা শুনবেন। আউযু বিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আলহামদুলিল্লাহি রাব্বিল আলামিন। আর রহমানির রহিম। মালিকি ইয়াউমিদ্দিন। ইyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. ihdinas siratal mustaqim. siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Man zalladhi yashfa'u indahu Illa bi'izni. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. wala ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Wailulli. Bismillah. بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة. আস্তে আস্তে المؤصدة التي تطلع على জোরে বলো। التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في أمد ممددة. Bismillahirrahmanirrahim. بسم الله الرحمن الرحيم. Alam tara. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. ألم يعجل كيدهم في تضليل. وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. Sadaqallahul azim বলো। صدق الله العظيم.